Tipramotha bodolni one noticed unity rally te loko kothomong panda kitnegai bubagra khor aguli wa pailaya holaya anglaijak lokurok phailai mani drone bisingtei nugaiman ka kabangma lokurok phai tongnai mani abai bak mungsapono patimong patiyate mungsapono deramong derayate naimuthang tang pedek bahan drone ni bising kothomongni pandano safety secure khlainabak naiceri tonglai mani mangle kasifaikia IGP Boshaka Sangrong Salo Tipramotha bodolni loko kothomong panda kitnegai je manchak naimuthang tang pedekni phasing kerak naicer jagai tongko abai baksa mungsapono deramong derayate mungsapono patimong patiyate tong kesangni bisingtei one noticed unity rally te loko kothomong laina bagai traffic tang bedekni phasingti bo je manchak yapri romjagai tongo hne saka IGP abokaribo parking khoboi loko kothomong khlaijak mani thai ganagini rok bahaino berai nailekha Tripura Police CRPF te TSR rokni kathalai mongbai Jefrupa lokorokni jengjal engatei lokorokni samobasana bagai tiar drone ni bisingti lokorok tamok khlaitong tamok khlaya bebak cheri nai tongo hni bosaka IGP आज 27 तारीख को मोथा पॉलिटिकल पार्टी का तरफ से बड़ा एक पब्लिक मीटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है। उसके हिसाब से प्रशासन की तरफ से बड़े तौर पे अरेंजमेंट किया है। पुलिस फोर्स है, CRPF है, TSR है, जगह जगह रूट लाइनिंग है, पेट्रोलिंग है, पार्किंग का इंतज़ाम किया है। वो पार्किंग से लेके पब्लिक ग्राउंड तक उनका आने का इंतज़ाम पुलिस के निगरानी में हो रहा है। तो कुल मिला के बड़े लेवल पे अरेंजमेंट हुई है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक स्मूथ हो, किसी को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए जल्दी हमको पता चले, इसलिए हम ड्रोन भी यूज़ कर रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है। सभी पार्टी की तरफ से वॉलंटियर्स भी है, उनके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है। और लोकल लीडर्स भी जो जहाँ जहाँ से पब्लिक लेके आई है उनके साथ भी हमारा जोगाजोग है। तो कुल मिला के पीसफुली हो जाएगा और पुलिस की तरफ से अच्छा अरेंजमेंट है। स्पेशली कुछ अरेंजमेंट ड्रोन वगैरह है तो वही बोला ना अपना, ये ट्रैफिक ठीक से स्मूथली चले, कहीं अगर कंजेशन हो तो जल्दी पता चले, ग्राउंड में कोई दिक्कत हो तो पता चले, इसलिए हम ड्रोन भी यूज़ कर रहे हैं ताकि हमको टाइमली इनपुट मिले और टाइमली हम रिएक्ट कर पाए। थैंक यू। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেস্ট। লংতরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেস্ট আহা লংতরাই বেস্ট। তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই।